Okay. Okay, tol. Kung tapos ka na dun sa may ano, then dito ka na. Da-download mo na to, di ba? Open mo lang yun, tol. Open mo lang. Open, open. Yan, open lang ha. Open lang. Yan. Wait mo lang yan. Wait. Wait ka lang. Yan. Scroll. Yan. Sundan mo lang yung gagawin ko. Yan. Basta tol, ayan, tignan mo lang. Yan, maglalagin ka rito ng widget account mo, pre. Maglalagin ka ng widget account mo to. Verify mo to, tol. Tapos to, widget account. Yan. Antayin mo lang to, loading. Yan, accept and continue lang, pre. Yan, ito, account. Allow lang, pre. Yan, okay na, tol. Yan, tapos dito ka, tol. Ito, pag napunta ka na dito, dito ka sa taas. Pindutin mo yan. Yan, antayin mo lang. Yan, wait ka lang, pre, wait. Loading, loading. Antayin mo lang hanggar. Wait lang natin. Yan na. Yan, okay na, tol. Nakalagin ka na. Yan, X, X. So, yun, tol, pag nakalagin ka na rito, next mong gagawin, manonood ka na ng 25 ads. 25 ads, tol, dito. Itong game control, oh. Gaming controller, ito. Kiklik mo to, pre, ah. Kiklik mo yan. Yan, pagka-click mo niyan, tol, ito, 25 ads. Manonood ka ng 25 ads, tol, para magka-VIP ka. Manonood ka, tol, tapos para magka-VIP ka. Okay? Alam mo na, tol. Yan lang, tol. Panoorin mo na lang yung next na tutorial ko.